салом дӯстони азиз, ҳама каса созен, нағзен, саломатиётон нағзен. Дӯстони азиз, имрӯза видеои мо аз анами аппарати ов сар мешава. Мо имрӯз як аппарат харидем, аппарати ова филтрават мекардагӣ. Анами аппарата мо хай наршанагум беҳад қимат харидем, зато роҳат мекунем, чунки 9 сол мешава ки мо фақат ови харида мехарем. Як пачка ва ду пачка не мо мехарем, 6 пачка, 7 пачка. Бо як метаж дам зиндагӣ намекунем, 4 метаж бировардани ово беҳад қинай нашид гуфтам бес андеми қимат ҳам бошад, анде мехарем. Хай имрӯз хурсандем ки ай охари ҷон мо халос шид. иншоалло ки ҳозима и аппарата бо сёнка мекунам, одам файрод кардам бояд ки бичаспонаш, баъдан бо сёнка мекунем, нишонтон медим. Вода, которую вы каждый день пьете, и вот здесь идет чаи мои, что вы делаете в кружках, бэби, бутылка, чикаши, маши, и вот это все. Этот показывает кофе, мофи, всякие эти роллтоны, мивины, что вы там, одноразовые, вот это все, короче, каши. А здесь идет газированная вода. Я вам через 3 дня покажу. Хорошо. Вот этот, она вам будет давать нормальную газированную воду, как в магазине, но только 0 чистая. Она будет вам давать для желудка очищающий желудок. Все время дети, женщины, старые, все время живот проблема, да? Да. Медиум специально, он очищает. Немножко человек рыгать хочет плохо, да? Этот газированный пьешь. Можно, если он заполнится, наливаем потом чистую воду, чтобы или нет? Сюда ничего не надо, я же уже подключил. Нет, Завета говорит, что один раз воду наливайте, чтобы потом чистую воду заполнить. Нет, она даже не знает о чем. У Заветы нету бачка. У Заветы старая марка, которая это 10 лет назад, которая. Здесь ничего вам не надо делать. Здесь вы на компьютер здесь смотрите, знаете, нажимаете. Тут написано, что для чего, да. Да, каждый здесь написано. Маленькое, среднее. Чтобы вы зря воду не тратили. Не тратили, да. Потом идет дальше любой вопрос. Например, вот этот нажимаем, она показывает. Потом вот этот нажимаем, она показывает уже газированную воду. Вот этот, например, там всякие... Это что, чай или... Хочешь чай, хочешь кофе. Но не она дает. Ты свои кружки ставишь. Да. Вот это, короче, чай, да? Вот это самое главное, вот это. Чай и кофе. Да. Они показывают тебе, ты не сильно любишь, например, этот язык. Горячий не любишь. Хорошо. А мой брат любит. Я тоже горячий люблю. А я не люблю. У меня десна сразу. Некоторые любят 65, 85 градусов, 100. Самый большой это 100, да? Да. И вот так все функции, которые вот это тоже, наверное, газ, наверное, я же ее 2-ю, 3-ю ставлю. Только она пришла, неделю назад корабль пришел, я здесь еще ничего не знаю. Ничего. Понимаете? Вот здесь все. Вот здесь. Я могу вам видео через Завету прислать. Хорошо. Какие функции, что. Ну, вы 3. ина дӯстони азиз, аппарати мо тайёр шидак. Оле гуфт ки то муддати 3 соата вайш накунем, чтобы даронаш пур шава. Ира ба воситаи крани водопровод умуванник соединить мекунӣ, дига тамом худаш филтрават кардан мегира. Як ҷош ови гарм дора, як ҷош ови хунук дора. Иҷа чанд функсия дора дӯстони азиз. барои чой, барои ови газированӣ, барои кофе, ови хунук,
خیلی همه چیز داره، چند فونکسیا داره. واسه راستی گپ ما نو چسبوندیمش نمیدونیم مالی تویا روز امروز کمتر چیه تو میفهمیم فونکسیاش چی میکنیم خیلی کمتر چی میشه نه که ما را خیلی نشون داده که جورا چیکار کنه چی خیلی کنه گیرون کنه بکشه اگه جا آوی خنک اگه جا آوی گرم نشون داده. نمیخوام دوستان عزیز این اپارات 100 یورو نیست. این به حد اپارات قیمت خیلی الحمدلله زاتو انشالله که راحتش میبینیم. خدا خیلی کلونش که کلون من دکومنتوش 4 سال گارانتی دارم. کسی رنگ منم خیلی عذابی او کشی دارم مرحمت ندیسه. انشالله که ما دسترس میکنیم اپاراتا. کسی که رنگ منم خیلی تنقیسی میکشه برای چی گرمانده امی آغوش همش رستگت چیرکین خلور داره برای همون نمیشه. اگر هزار او بخاری که سرانو ای با دیگره تماما دیگره او فیلتروات میکنه هم مای نمودی چی هسته تو ها تره با کودک اینا برای شیشه اوی چی هسته مثل فورت چوی گرم فورت چوی خنک شیر گرم فورت خیلی зависит از گرادوس ایده خودت چند قیقی فورت. این دوستان عزیز مرحمت کسی در مثل من تنقیسی میکشه بنویسه در پایان ویدیو. انشالله که روان میکنیم через почта. دوستان عزیز ما آبمانه همشه установка کردیم восстановить کردیم. کدومش آبی خنکه کدومش آبی گرمه آبی مثل خوشی دل چند گرم خنک خودت میخوای نمیجا نیستگی گرادوساشون اینه اگر معلوم باشه گرادوساشون نیستگی خیلی в общем که راحته بهترین لیشنه برای ما برای که اووی ما به حد اووی چیرکینی و گازش وایش خلورش بسیاره ابسولوت خوردن نمیشه. اما مخصوص خیلی چوینیک هسته فیلتر داره خودش قطعی 4 چند یورو قریب 5 یورو فقط همون میخرم مثل او فیلتروات میکنم اگر چی نباشم. مثلا هست اوی که ای مغازین میخرید داشه همون خیلی او خلور دارن بسیار به خدا میخرم با دوای فیلتروات میکنم با چوی میدوشونم میخرم یا که کودکودا نمیخواد میکردم میدادم. هازی بهترین راحت رستگاه خریدم دیگه او خری نمیرم. همینجا او ایلا دا پروود موالنگ او فیلتر میوید ای автомат ای فیلتر میکنه بعدا میتونید خوردن بگیریم راحت. این دوستان عزیز ای برای کودک های مثل چند گرادوس شیر کردن کودک اینجا و آبی یخ آبی خنک اینجا آبی گازدار اینجا برای کافه یا که خیلی برای چیزی که خطانه در کار باشه. اینجا محاضی چای میکنم پرستم خیلی آبی جوش میگیرم. شما ببینید اینم خیلی میکنم اینم مثلا آبی کم در کار باشه اینم خیلی میکنم بعد میجه خیلی اگر که فورت کم کرد میجه کشیدیم این تمام. این آبی ما تیار شد آبی جوش آبی جوشی برای چای. обратнич کردیم هازیش پول واسه میکنیم. دوستان عزیز اینه کمتر اینجا می‌نیمش
چند قیچی کردم هموقع داد. هموقع آبی گازدارمون داد. میکنیمش سبک. دوستان عزیز آبی گازداری ما تیار. میخری گازش با درجهش. نمیگم که آبی مغازین در راستی که با مزه آبی گازداری که میخری مثل میخری این با مزه تره برای یک مثل اوقات وزبین میخری میترس که این میگیری آبی گازدار میخری تمام شلوتکت تازه. اینم خیلی دوستان عزیز این بود درباره افکامت آب تازه کنی. مرحمت کسی در کار باشه کسی در گرمند همین مثل ما تنقیسی میکشه امی آبای خلوردار نویسین من نرخ نواشم میگم تو مرحمت خریداری کنی نه که نرخ نواش قیمت پیشکی میگم تو. خیر دوستان عزیز با همین ویدیوی امروزه ما با آخر میرسیم تا ویدیو آینده.